Bapa, di saat kami memasuki hadirat-Mu, Thank you that we can just be. terima kasih bahwa kami bisa. Thank you that you are smiling, Terima kasih bahwa Engkau sedang tersenyum, looking at each one hidup di dalam setiap kami, and saying, "This is my beloved son. dan berkata, ini adalah putraku yang terkasih. This is my beloved daughter, Inilah putriku yang terkasih, in whom I'm well pleased." di mana aku sangat puas melihat dia. Thank you, Father, when you behold, Terima kasih Bapa, di saat Engkau memegang, you do not see our shortcomings. Engkau tidak melihat kekurangan kami. You do not see the things that we struggle. Engkau tidak melihat di mana kami berusaha, That's Tuhan. not how you define us, Lord. Dan bukan seperti itu Engkau melihat kami. But you are once again saying today, Tapi sekali lagi Engkau berkata hari ini, you are my chosen, beautiful love. Engkaulah telah kupilih. You are the one that I have chosen for my glory. Engkaulah yang telah kupilih untuk kemuliaan-Mu. And Lord, as we were just worshiping you, Dan Tuhan, di saat kami hanya sedang memuji Engkau, as we are honoring you, saat kami sedang memuliakan as Engkau, we behold your glory, di saat kami memegang dan melihat kemuliaan-Mu, thank you, Lord, terima kasih Tuhan, that we can behold your love for us. bahwa kami pun bisa memegang kasih-Mu untuk kami. Thank you for your soft, gentle touch Terima kasih untuk sentuhan-Mu yang lembut Tuhan, that is restoring identities. yang sedang merestorasi, memulihkan identitas kami. Thank you for your perfect love that is casting out all fear. Terima kasih atas kasih-Mu yang sempurna yang telah mengambil semua ketakutan kami. Lord, I pray that your presence will continuously Tuhan, saya berdoa agar hadirat-Mu secara terus-menerus Tuhan ada, equip, empower, and strengthen us. memperlengkapi kami, menguatkan kami Tuhan, That we will walk from glory to glory. sehingga kami bisa berjalan dari kemuliaan sampai ke kemuliaan. Lord, we declare that this is not just a moment. Tuhan, kami mendeklarasikan bahwa ini bukan hanya sesaat saja. This is not just an encounter. Ini bukan hanya sebuah pertemuan. This is not visitation, Ini bukan hanya sebuah perjumpaan. but this is our dwelling place. Tapi ini adalah tempat di mana kami akan tinggal, Beholding your beauty, memegang keindahan-Mu, seeing how much you love us, Lord. melihat bagaimana Engkau mengasihi kami. And from this place of being loved, Dan dari tempat ini di mana Engkau mengasihi kami, from this place of knowing we belong to you, di tempat di mana kami tahu kami milik Engkau, we will live. kami pun akan hidup. As we wait upon you, Lord, Dan di saat kami menunggu akan we Engkau, will mount up on eagle's wings. kami akan seperti elang memiliki We sayap will yang run terbang. and not get weary. Kami akan lari dan tidak menjadi lelah. We will walk and we will not faint. Kami akan berjalan dan tidak akan jatuh. Everyone that was here these 3 days, Lord, Semua yang telah di sini selama in 3 the hari, mighty name of Jesus, dalam nama Tuhan Yesus, I declare we'll finish strong. saya berdoa kami akan menyelesaikan dengan Their kuat. life will finish strong. Hidup kami akan diselesaikan dengan They kuat. will finish, Lord, Mereka akan selesai, as fire. menyelesaikan sebagai api. They will not grow weary. Mereka tidak akan menjadi lelah. They will not become tired. Mereka tidak akan menjadi capek. Because you in them Karena Engkau di dalam are kami, the same dan Engkau berkata, yesterday, kemarin, today, and sekarang, forevermore. dan selamanya Engkau tetap sama. And as we are hidden in you, Dan kami, selagi kami dilindungi oleh Christ Engkau, in us, the hope of glory, Kristus di dalam kami adalah harapan kami. will be revealed and manifested to the world. Dan Engkau akan ditunjukkan kepada dunia ya Tuhan. Thank you that in this afternoon in this place, Lord, Terima kasih di sore hari ini ya Tuhan, di tempat ini you equip us Engkau memperlengkapi kami to be a voice in the last days untuk menjadi suara di hari-hari terakhir that will not give up, yang tidak akan menyerah, that will not be defeated, tidak akan kalah, but we will speak tapi kami akan and mengatakan you will do. dan kami akan melakukan, We will walk kami akan berjalan and you will establish, dan Engkau yang akan menetapkan and we will see dan kami akan melihat nations bangsa-bangsa that will call you yang akan memanggil the namamu, King and the Lord of their lives. Raja dan Tuhan dari surga. Let your kingdom come, our Father. Biarlah kerajaanmu datang ya Bapa. Let your perfect will be done Biarlah kehendak-Mu yang sempurna jadi di bumi. in us first, Di, Abba, di dalam kami dulu ya and then Tuhan. through each one of Dan us, lewat kami ya here Tuhan. on earth, Di bumi exactly as you have ordained. sama seperti di surga. In Jesus' mighty Dalam nama name. Tuhan Yesus. Amen. Amin.
Amen. Shalom. Welcome back. Selamat datang kembali. There's some new faces. Ada muka-muka baru ya kayaknya. Who's new for the first time Ada today? yang baru di sini pertama kali hari ini. Okay, but Ruth is not really a new face. One new face? Your name? Namanya siapa? Jack. Andre. Welcome, Jack. Selamat datang Jack. The word says those that are last will be first. Firman berkata yang terakhir akan menjadi terdahulu. Amen. So because the light was here, impartation, you missed nothing. Jadi Amen. karena cahaya itu masih di sini, masih ada impartasi, jadi dia tidak kehilangan apapun. Welcome, and for the faithful soldiers, that's been here from the first session up to now. Ya, untuk prajurit setia yang dari sesi pertama sampai sekarang tetap hadir di sini. Are you tired? Pada capek nggak? Are you still on fire? Pada masih berapi-api? Is your altar burning? Apakah mesbah kita sedang berapi-api? Amen. Wednesday, Rabu, will your altar be burning? apakah mesbah kita akan masih menyala? Amen. Okay, so this is the last session Jadi ini adalah sesi terakhir of fire and rain, untuk Fire and Rain. but the first session Tapi untuk sesi pertama, of you doing what you've been told. ini adalah sesi pertama untuk melakukan apa yang telah kita disuruh untuk lakukan. Amen. So it's not time to stop, it's time to begin action. Jadi ini bukan waktu untuk berhenti, tapi waktu untuk memulai. Okay? So we've done a lot during these last 2 days. Jadi kita sudah melakukan banyak hal selama 2 hari belakangan ini Set our hearts right, untuk menetapkan hati kita to secara prepare our benar, altars. mempersiapkan mesbah We've kita. received the fire, Kita sudah menerima api itu, and now we want to see that the words that God speak come to reality. dan sekarang kita akan melihat bahwa firman yang telah Allah katakan akan menjadi nyata. That what God, the word God gave for Elijah, remember that we started was it will rain. Dan kita tahu, kita membaca bahwa pertama-tama kita membahas kata-kata Tuhan kepada Elia adalah akan ada hujan. So the word was not just that God would show himself as the God of fire. Jadi saat itu sebenarnya Tuhan tidak berkata bahwa dia akan menunjukkan dirinya sebagai Allah api, But God said it will rain. tapi Allah berkata akan ada hujan. So, Jadi on the first day we wrote down a word, right? hari pertama kan kita masing-masing menuliskan sebuah firman. The word that you got from the Lord. Firman yang kita dapatkan dari Tuhan. Now, Elijah had the word, Nabi Elia mendapatkan firman itu, and at that moment, dan di saat it itu seemed impossible. terlihatnya seperti tidak And it mungkin didn't rain. dan tidak turun hujan. But after the signs, the wonders, and the miracles, Tapi setelah semua mujizat dan tanda-tanda terjadi, the others went to eat and drink. orang yang lain mereka pergi makan dan minum. And that's what happens many times. Dan itu yang seringkali terjadi. People go to a conference, Orang pergi ke people have an konferensi, encounter, mereka mendapatkan pertemuan dengan Tuhan, and then we do life normally. lalu kita kembali ke kehidupan kita yang So lama. I'm sorry for you, no more normality, okay? Jadi saya minta maaf, tapi gak ada lagi yang namanya normal. You're not gonna go back to as it was. Tidak akan kembali seperti yang sebelumnya. Elijah said to the others, go eat and drink. Elia berkata kepada yang lain, ya silahkan pergi makan dan minum. But he didn't. Tapi dia tidak. The word said, Firman berkata, he went up higher. dia pergi lebih tinggi He lagi. went to Mount Carmel. Dia pergi ke He gunung didn't Karmel. just stay where they were. Dia tidak hanya berdiam di tempat di mana mereka berada, And prophetically, dan secara if you want to profetis, see the word of God come to manifestation and realization in your life, kalau kita ingin melihat firman Tuhan bermanifestasi dan menjadi nyata dalam kehidupan kita, we cannot just be mediocre. kita tidak boleh jadi biasa-biasa saja. We cannot just be doing life normally, wanting the Lord to accompany us what we do. Kita tidak bisa hanya meminta Tuhan untuk menemani kita melakukan apa yang ingin kita lakukan. We have to be where God is. Kita harus berada di mana Tuhan berada. And we have constantly to have the hunger and thirst. Remember, is it still there today? Yes. Dan kita harus terus memiliki haus dan lapar itu, seperti yang kemarin telah kita bahas. To go higher, to want more, to go deeper. Untuk menjadi lebih tinggi lagi, untuk lebih dalam lagi. Throughout the word. Dan lewat firman, When there were significant encounters, di saat ada pertemuan yang signifikan, many was on a mountain. kebanyakan dari mereka ada di gunung. Even remember yesterday we shared a little about the Mount of Transfiguration. Bahkan saat kemarin kita ada membahas sedikit didn't tentang happen gunung among the transfigurasi. Itu tidak terjadi di antara ramai-ramai Moses orang. had to come up.
Musa harus naik ke atas. Jesus went up. Yesus pun naik ke And atas. even Elijah Dan bahkan Elia went up. juga naik ke atas. So that's the first thing I want to challenge you. Jadi itu adalah langkah pertama. Tomorrow morning, Besok pagi, when you wake up and you see the picture of your altar, saat kita bangun lalu melihat gambar mesbah kita, remember, where did Abraham build his altar? Down in the valley or up on the mountain? ingat nggak Abraham tuh membangun mesbah dia apakah di lembah di sebelah bawah ataukah di atas gunung? He walked for 3 days, right? Dia naik selama 3 hari berjalan ke And he told the atas. servants, just wait here, I'm coming back. Dan dia berkata pada hambanya, tunggu saja di sini, In fact, aku akan kembali. He said, we are coming back. Bahkan dia berkata bahwa kita akan kembali. Although he knew he was supposed to sacrifice Isaac. Walaupun saat itu dia tahu bahwa dia akan mengorbankan. But he went up. Tapi dia tetap naik. So tomorrow morning, Jadi besok pagi, when your eyes wake up, saat mata kita terbuka dan bangun, remember, ingatlah you're going up. kita sedang naik ke atas. You're going to meet the Lord first. Kita akan pergi untuk bertemu Going to Tuhan seek terlebih Him. dahulu. Kita akan mencari Because Dia. that's what Elijah did. Karena itu yang dilakukan oleh Elia. He went, and Yeah. the word says, Dan Firman he put berkata, his head between his knees, and he started to pray. dia menaruh kepalanya di antara kedua lututnya dan dia mulai berdoa. Remember, we said yesterday that part of our altar is first prayer in the secret place. Kita membahasnya kemarin bahwa hal pertama dalam mesbah kita adalah berdoa di tempat rahasia kita. And from that secret place, we come together 3, 10, 100, and the fire just become bigger and bigger and bigger. Dari tempat rahasia itu, akhirnya dari seorang jadi 3 orang, jadi 5 orang dan bermultiplikasi sehingga api itu menjadi semakin besar dan semakin besar. And that's what Elijah did. Dan itu dilakukan oleh He Elia. went to pray. Dia pergi berdoa. He didn't do a 5-minute prayer. Dia tidak hanya berdoa 5 menit. He didn't just say, okay, Lord, this is the time, now the rain can come. Dia tidak berkata, oke Tuhan udah saatnya ya, sekarang hujan datang. The word says, Firman berkata, as he started to pray, di saat dia mulai berdoa, there was a sound ada suara of abundance of rain. dari air hujan yang banyak No one akan else heard the datang. sound. Tidak ada yang mendengar Because suara if you look in itu. Hebrew, Karena kalau kita baca bahasa that word Ibrani, for the sound kata suara itu was actually a voice. adalah sebenarnya suara. And that's why the word says, when there's thunder, it is the voice of God. Dan makanya di firman kita tahu kalau ada suara petir itu adalah suara Tuhan. So when my kids were small, Jadi saat anak-anak saya when masih other kids were kecil, scared of thunder, di saat anak-anak kecil itu I takut taught them. akan petir, saya berkata kepada if mereka, there's thunder, listen. kalau ada petir itu What dengarkan is God saying? apa yang Tuhan sedang bicarakan. So they were never scared. Jadi mereka tidak pernah takut. No matter how severe the thunderstorm is. Mau sekeras atau sekencang apapun badai itu. So Elijah Jadi Elia heard a sound mendengar sebuah suara, of rain. suara hujan, Not in the physical, bukan secara alamiah, in the spiritual. tapi secara roh. Because Jesus said, the words I speak to you is spirit and life. Karena Yesus berkata bahwa firman yang kukatakan adalah terang dan roh. So when we receive a prophecy, when we read the word of God, it is not always something tangible in our hands at that moment. Karena terkadang kalau kita mendapatkan firman dari Allah, dari apa yang kita baca, apa yang Tuhan berikan tidak langsung terjadi saat itu juga. But it is already established in the spirit. It is already reality. Tapi itu sudah ditetapkan di alam roh dan itu sudah menjadi sebuah realita. But from the spirit realm, it needs to manifest in the natural realm. Tapi di keadaan roh itu harus termanifestasi juga di sini, di And bumi. Elijah understood that. Dan Nabi Elia pun mengerti So akan he hal didn't itu. stop. Jadi dia tidak He heard berhenti. the sound Dia mendengar suara itu and he kept on praying. dan dia terus berdoa. Let's read Hebrew 11 verse 1. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 1. Who will read for us? The Siapa Bahasa. yang akan baca untuk kita bahasa Indonesianya? Who will read? Ada yang mau bacain? Tolong. Ibrani 11 ayat yang In verse pertama. 11 verse 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amen. Amen. So faith is the substance, Jadi iman itu adalah bahannya, the confirmation, the konfirmasi title deed dari jaminan of the things that we hope for, dari apa yang kita harapkan that is divinely guaranteed. And what is the hope? yang menjadi bukti dari harapan. Jadi harapan itu apa?
Hope is Christ. Harapan itu adalah Kristus. Because Christ in you Karena Kristus dalam kita is the hope of glory. adalah harapan dari kemuliaan. And what is Christ? The Word. Dan Kristus itu apa? Kristus itu firman. So when we take the Word, remember you got the book yesterday. Jadi saat kita mendapatkan firman itu dari Tuhan, dan kemarin ada yang dapat bukunya ya, You will use it. kita akan pakai ya. Amen. So when we speak the Word, Jadi saat kita mengucapkan firman By itu faith, dengan iman, when we declare it, saat kita it is mendeklarasikannya, hope. itu adalah But harapan. hope is not just a four-letter word against the wall. Dan harapan itu bukan cuma sebatas 4 kata di tembok yang kita taruh. It is substance. Itu adalah bahan. If you speak it by faith. Kalau kita mengatakannya dengan iman, It is Christ who brings it to reality. Kristuslah yang membawa itu menjadi kenyataan. Because Hebrews 4 verse 12 Karena Ibrani 4 ayat 12 says the word of God, is mengatakan active, firman Tuhan itu hidup, alive, berkuasa hidup, operative, dan bekerja. it cut through bone and marrow. Dan bahkan dia menusuk untuk antara sendi dan tulang. But it said it is a two-edged sword. Tapi firman itu juga adalah pedang bermata dua. Two-edged Bermata dua meaning it has two sides. artinya ada dua bagian. But also in Greek, Tapi juga dalam bahasa Yunani two-edged means dua ujung berarti distomas, distomas. two, Di artinya dua, stomas mouth. stoma artinya mulut. So God said, Jadi Tuhan when you berkata, speak my word, which I have spoken, kalau kita mengatakan atau mengucapkan firman yang telah Allah it is a katakan, sword. itu adalah sebuah pedang. Amen? And that's what faith does. Dan itu dilakukan oleh iman. It speaks. Iman itu berbicara. Faith is not silent. Iman itu tidak hanya diam. When Elijah heard the sound, Saat Elia mendengarkan suara he said itu, to his servant, hey, go look, rain is coming. dia berkata kepada hambanya, pergi dan lihatlah, hujan akan datang. We know the servant went and said, oh, nothing. Dan kita tahu bahwa hamba itu pergi dan melihat nggak ada apa-apa. Then he then give up and say, okay, let's go down. Maybe let's come back next week. Tapi apakah saat itu Nabi Elia menyerah dan bilang, oh ya udah deh kita turun lagi, nanti minggu depan balik lagi? No. Tidak. At the word, Ada firmannya, he had faith. dia memiliki iman He itu. kept persistently praying. Dia terus-menerus berdoa. And the word says 7 times. Dan firman bahkan berkata 7 kali. He sent Gehazi back. Dia pergi, dia menyuruh hambanya Go look pergi. again. Dia menyuruh hambanya pergi dan lihat lagi. Every time he comes back, he says, but there's nothing. Dan setiap kali hambanya kembali bilang, tapi nggak ada apa-apa. Elijah didn't listen to the negative report. Elia tidak mendengarkan terhadap laporan negatif. Maybe the doctor gives you a negative report. Are you going to agree with the report or are you going to agree with the word of God? Mungkin dokter akan memberikan kita laporan negatif, tapi kita akan percaya akan kata dokter atau kata firman. It's not easy for the flesh. Mungkin tidak mudah untuk kedagingan kita. But we have a decision, a choice. Tapi kita memiliki keputusan itu, kita memiliki pilihan. One day we prayed for a man in the hospital that had cancer. Suatu hari kita berdoa untuk seorang laki-laki di rumah sakit yang memiliki kanker. And the man sitting next to him was reading the word of God. Dan orang di sebelah pasien itu sedang membaca firman Tuhan. And Hannes asked him, after we prayed for the man that the Lord asked us to pray for, Jadi setelah kita berdoa untuk orang itu, Hanas akhirnya bertanya kepada orang sebelahnya, I see you reading the word. saya melihat engkau sedang membaca firman. Why are you here? Kenapa engkau masih di sini? And he said, because tomorrow they will take my prostate because I have cancer. Karena esok hari mereka akan mengangkat prostat saya karena saya memiliki kanker. And Hannes asked him again, Lalu Hanas bertanya lagi, do you believe the word? apakah kamu percaya akan firman Tuhan? He said, yes. Dia bilang iya. And Hannes asked him, but what did you just read? What does the word say? Tapi Hanas bertanya, jadi kamu tuh baca apa barusan? Firman berkata apa kepadamu And he barusan? said that by his stripes I am healed. Bahwa aku membaca oleh bilur-bilurnya aku telah disembuhkan. So Hannes took a pen Jadi Hanas mengambil pen, and over the medical file he wrote cancel. lalu di laporan medis itu dia tulis gagal, cancel. And then the other people are like, huh? You cannot do that. Semua orang pada heboh dan bilang, gak boleh begitu. He said, this man just testified that he's healed. Dan Hanas berkata, orang ini baru saja bersaksi bahwa dia telah sembuh. So by the blood of Jesus, I cancel this report. Jadi dengan kuasa darah Yesus, aku menggagalkan laporan ini. And Hannes said to him, the Lord showed me. Dan Hanas berkata, Tuhan menunjukkan Tomorrow, kepadaku they will besok take you to theater. mereka akan bawa engkau ke sinema, They're gonna open ke theater, the operation theater.
Not the showroom, yeah. Mereka akan membawa dia ke ruangan operasi, lalu akan membelek dia. But they're going to close you Tapi mereka akan menutup dia because there lagi. will be no cancer. Karena tidak akan ada kanker. You know, the next day at 2 in the afternoon, Lalu besok jam 2 sore, we got a call. kita mendapatkan telepon. They took him in Mereka membawa dia masuk, and they just let him out. lalu dikeluarkan lagi. His cancer was gone. Karena tidak ada kanker lagi. It wasn't our prayer. Itu bukan doa kita. It was his faith Itu adalah imannya dia. that he believed it. Bahwa dia percaya. He took it. Dan dia mengambil itu. Amen. Elijah knew God said it will rain. Elia tahu betul bahwa Tuhan berkata akan ada hujan. So even when no one saw it, no one heard it, he kept praying. Jadi walaupun tidak ada yang lihat, tidak ada yang mendengar, dia terus berdoa. When we continue life tomorrow Saat kita melanjutkan hidup kita besok, and the negative reports come, lalu ada laporan negatif datang kepada kita, what are we going to do? apa yang akan kita lakukan? Are we just going to pause and say, or are we going to say, I keep praying, I'm persistent, I don't care if the report comes back how many times negative, I speak the word by faith. Apakah kita mendapatkan laporan itu lalu kita akan berterdiam, atau kita akan bilang, saya tidak percaya, saya percayakan firman, dan saya tahu bahwa firman itu nyata. Elijah kept doing what God wanted to do, not him. Elia terus melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan, bukan apa yang dia ingin lakukan. Faith takes action. Iman itu butuh perbuatan. The word says, if you show me your faith, show me the works. Firman berkata, kalau engkau menunjukkan imanku, tunjukkan juga perbuatanmu. We cannot say we have faith, but we don't do anything. Kita tidak bisa berkata bahwa kita percaya, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Firman itu membutuhkan perbuatan. Persistently, Secara terus-menerus. not roller coaster. Bukan seperti roller coaster. Our flesh Kedagingan kita will get weak. pasti akan jadi Even lemah. Paul said, Bahkan Paulus there were berkata, times ada my saatnya spirit is willing, rohku, but my flesh is weak. roh menurut, tapi And that dagingku is not lemah. something to be ashamed of. Dan itu bukan hal untuk kita menjadi malu. But that's why it's so important to have someone to pray with you. Tapi itu kenapa sangat penting untuk kita memiliki orang lain untuk berdoa bersama kita. That's why fellowship and godly friends are crucial. Itu kenapa persekutuan doa dan teman-teman secara rohani itu penting. Because we're going to see what happened to Elijah the moment he was isolated. Karena kita bisa melihat apa yang terjadi kepada Elia saat dia dikucilkan. Faith speaks, Iman berbicara, faith acts. iman pun butuh perbuatan. And then, Lalu, at the perfect time, because 7 is the number of completion, di waktu yang sangat sempurna, karena angka 7 artinya sempurna, komplit. Elijah didn't see thunderstorm, massive clouds coming. Elia tidak melihat ada badai yang sedang datang. It was only a cloud as small as the hand of man. Dia cuma melihat awan kecil sekecil telapak tangan manusia. And I asked the Lord many times, why wasn't the cloud in the shape of an angel, of a sun, a heart, whatever? Why does the word describe it as the hand of a man? Dan saya sering bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa awannya datang tuh tidak berbentuk seperti malaikat lah atau badai besar, tapi berbentuk seperti telapak tangan manusia. And you know what the Lord reminded me? Dan apa yang Tuhan ingatkan kepada saya? Jesus said, Yesus berkata, you will do what I did engkau akan melakukan apa yang kulakukan, and greater bahkan lebih besar. if you have my character. Kalau engkau memiliki Under karakterku my authority dengan autoritasku to honor me. untuk memuliakanku. Because that's what Jesus said. Karena itu yang Tuhan Yesus katakan. If you believe in me, Kalau engkau percaya kepadaku, in my name, dalam namaku, you will do what I did. engkau akan melakukan apa yang kulakukan, bahkan lebih besar dan lebih Isn't hebat. it time Bukankah ini saatnya that the world can see greater things? bahwa dunia bisa melihat hal-hal yang lebih luar biasa lagi? God used a man. Tuhan menggunakan seorang We even manusia. read in James 5. Kita bakal membaca di Yakobus The word 5. says, Firman berkata, The fervent prayer of a righteous prevaileth much. The fervent prayer of the righteous prevaileth much. doa orang benar besar kuasanya. When Elijah prayed, it rained. Saat Elia berdoa, ada hujan. So don't stop. Jadi jangan berhenti. Amen? God wants to use us. Tuhan ingin menggunakan kita. You know, nowadays people are more in heaven than on earth. Sekarang lebih banyak orang di surga daripada di bumi ya. Having a heavenly visitation every day.
yang ada kunjungan Awesome. surga setiap hari. But then when you come back, what is the testimony of you being in heaven? Tapi saat engkau kembali dari surga, kesaksianmu apa setelah engkau berada di surga? Because when I look at the life of Jesus that's come from heaven, everywhere he goes, there was a manifestation of heaven. Karena saya melihat dari kehidupan Yesus yang datang dari surga, setiap kali dia kemanapun dia berjalan, ada manifestasi dari kuasa surga. Now people wake up and say, oh, Anki, I was in heaven last night. I had time with Abraham. Awesome! Ada orang berkata pada saya, oh Angkia, saya baru saja ke surga bertemu Abraham. Terus kata saya, ya luar biasa. When last did you pray for the sick? Tapi kamu terakhir kali berdoa untuk orang sakit? When last did you give someone that's hungry a bread? Kapan terakhir kamu memberikan orang yang lapar sebuah roti? When last did you save one soul? Kapan terakhir kali kamu menyelamatkan satu jiwa? Oh, no, now I'm in the galaxies, Anki. I'm very spiritual. Oh, Angkia, sekarang aku lagi di luar angkasa, aku lagi rohani banget. You are a bit lost. Menurut saya kamu agak hilang. Because Jesus said, Karena Yesus berkata, go and make disciples. pergi dan muridkan Judea, Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth. Judea, Yerusalem, bahkan ke ujung dunia. There's many people still not saved. Banyak orang yang masih belum diselamatkan. We cannot have more heavenly visitations than actually doing something on earth. Kita tidak bisa memiliki kunjungan ke surga lebih banyak daripada apa yang terjadi di bumi. What we received is supposed to be a blessing. Apa yang harusnya kita dapatkan harusnya menjadi berkat. When the angels came to Elijah, we're just going to read about it now, there was immediately an effect. Kita membaca bahwa saat malaikat mengunjung Elia, langsung ada sebuah efek yang terjadi. So don't tell me the angels, you see the angels everywhere, but there's zero fruit. Jadi jangan berkata kepada saya melihat malaikat di sini dan di sana, tapi tidak ada buahnya. Amen. God wants to use us Tuhan ingin menggunakan kita with all your mistakes, dengan segala kesalahan kita, with everything that you're doing wrong. dengan apapun yang kita lakukan dengan Stop salah. trying to fix yourself Tapi berhentilah mencoba untuk memperbaiki diri sendiri. and start believing who God says you are. Dan mulailah percaya bahwa kita adalah seperti apa yang Tuhan katakan kita itu seperti apa. Because the more you believe that, Karena lebih lagi kita The more percaya you akan see itu, that, lebih lagi kita melihat akan hal that is who itu. you will be. Itulah yang akan kita menjadi seperti itu. Amen. So are we going to read that, wow, the dead has been raised constantly? Apakah kita setelah ini akan membaca bahwa banyak orang yang mati dibangkitkan kembali? You know what happened to me the second time I came to Indonesia 2011? Tahu nggak apa yang terjadi kepada saya kedua kali saya datang ke sini di 2011? They took me to hospital to pray for a very old uncle. Mereka membawa saya ke rumah sakit untuk mendoakan seorang om-om tua. So when we came to the hospital, as I entered the room, the Lord said, he's going to die. Pray for salvation and restoration between him and his children now. Di saat saya mau masuk ke ruangan itu, Tuhan berkata kepada saya, cepat doakan dia karena dia sudah mau dipanggil, sudah mau meninggal, agar dia diselamatkan dan dia dan keluarganya menjadi orang percaya. I said, no Lord, I came for this man to be healed. Tapi Bongke berkata, tidak Tuhan, saya itu datang biar dia sembuh. I'm not going to tell him he's going to die. Saya nggak mungkin kan bilang ke dia, kau akan That's mati. not good news. Itu bukan kabar baik. The Lord said, that's what will happen. Tapi Tuhan berkata, itu yang akan terjadi. So either you obey me or you keep quiet. Jadi kalau kau nggak mau taat sama aku, mendingan kau diam saja. So Jadi I made a lot of talk around the mountain, saya berbicara sekeliling gunung, but I avoid the prayer time. tapi saya menghindari waktu berdoa. And finally, when there was no more avoiding, Lalu akhirnya tidak ada lagi menghindari. okay, Pastor, now come pray. Fire, let's go. Saya bilang, ayo pastor, ayo berdoa agar ada api, ayo. I said, where's the other brother? Saya bertanya, saudaranya yang lain mana? No, he's outside, he doesn't want to come. Katanya dia di luar, dia nggak mau masuk. I said, please call him, Saya bilang, tolong panggilkan dia, because your father is dying. karena bapakmu sudah mau dipanggil. Everyone crying. Semua orang, jangan, dan semua orang mulai menangis. I said, that's what God is saying. Saya bilang, mereka menerima Kristus. And he died. Lalu dia meninggal. Yeah, now I can say praise the Lord. In that room I was like, no, this is not a good message. Ya saat itu mungkin, sekarang saya bisa bilang puji Tuhan, tapi saat itu saya merasa ini bukan kabar baik. But you know what happened? Tapi tahukah apa yang I terjadi? walk out Kami berjalan keluar, and there's a dead man in the corridor. lalu ada orang meninggal yang di koridor. Just the sheet has been pulled over him.
Baru saja kainnya itu ditutup, kainnya untuk menutup mukanya. I said, Pastor, please can we pray for this dead man? Saya langsung bilang, Pastor, pendeta boleh nggak kita berdoa untuk orang mati ini? I think he was also thinking, I sent you to pray for someone who healed and he died, now you want to pray for the dead? Mungkin saat itu pendetanya berpikir, saya kan bawa kamu untuk menyembuhkan orang, tapi sekarang dia meninggal. Tapi engkau sekarang mau aku doain orang mati? He said, no, you cannot. Kata dia, nggak bisa. I said, but this is what the Lord wants us to do. Tapi saya berkata, ini yang Tuhan ingin kita lakukan. And he grabbed me and he said, no, come, let's go. Lalu dia mengambil tangan saya, lalu bilang, nggak bisa, ayo kita pergi sekarang. He refused. Dia menolak. He said, not only will you be arrested, me too. Bukan hanya, dia berkata, bukan hanya engkau nanti akan ditangkap, saya pun akan ditangkap. So I said, Lord, Saya bilang, Tuhan, that was the last time. itu adalah terakhir kali. From now on, Dari sekarang, I will pray for the dead, saya akan berdoa untuk orang yang even if I mati. get arrested. Bahkan saya ditangkap pun tidak apa-apa. And you know, Dan tahukah when I kalian, was in Vietnam, saat saya di Vietnam, I almost got arrested. saya hampir ditangkap. And the Lord said to me in the hotel, Dan Tuhan berkata kepada saya di hotel, someone will die today, seseorang akan meninggal pada but I malam ini. want you to pray for him. Tapi saya ingin kamu untuk And I mendoakan dia will raise hari him ini. from the dead. Dan saya akan membangkitkan dia dari So I kematian. thought, Jadi saya it will be berpikir, there, mayat itu kan di or in situ, the plane. atau mungkin bahkan di pesawat. But the first time in the plane, when they wanted a doctor, I pressed my bell. Dan di saat di pesawat itu mereka membutuhkan dokter, saya memencet bel saya. And then when the hostess came, she said, oh ma'am, are you a doctor? Terus pramugarinya datang dan nanya, oh ibu seorang dokter? I said, no, Saya bilang bukan. but we need a doctor. Tapi kita butuh seorang I said, dokter. I can pray, it's even better. Saya bisa berdoa orang itu akan sehat kembali. No, please, that's okay. Kata pramugarinya, udah nggak usah, So nggak I apa-apa. said, okay Lord, next time, Terus saya berkata pada Tuhan, oke mungkin lain kali. I'm gonna say I'm a doctor. Saya akan bilang bahwa saya seorang dokter. Because I'm in theology, Karena kan saya dalam teologi. they don't have to know, right? Mereka kan nggak harus tahu. She's just asking me, are you a doctor? Mereka cuma bertanya, ibu dokter apa bukan? I'm Dr. Angkia. Ya saya kan namanya dokter Angkia. I will just keep the theology part of it. Saya hanya akan menutupi bagian teologinya saya. So that day, Jadi hari itu, I was my antenna was switched on high frequency, antena saya tuh lagi kenceng banget ya, mencari radar tuh lagi nyala. ready. Dan saya sangat siap. Nothing happened in Vietnam. Tapi ternyata tidak ada yang terjadi di Vietnam. So in the plane, Jadi di there pesawat, was a Japanese uncle in front of me. ada seorang paman orang Jepang di depan Every now saya. and then he scratches his head. Dan dia But terus, so severely, the whole chair shakes. dan secara terus menerus dia menggaruk kepalanya saking kencangnya sampai kursi dia pun bergetar. So I thought it's him. Jadi saya berpikir, mungkin dia. I'm ready. Saya siap banget. Nothing. Tapi tidak ada apa-apa. When we stopped at Hong Kong, Di saat kita berhenti di Hong Kong, my transit was 8 hours. transit saya berlangsung selama 8 I jam. thought, I'm gonna lie in the chairs, just take a nap. Saya pikir saya hanya akan bergelar aja dan tiduran di And the kursi. Lord said, get up and walk. Terus Tuhan berkata pada saya, bangunlah dan jalan. I said, where to? Tapi saya berkata, kemana The Tuhan? Lord says, just walk, I'll tell you. Tuhan bilang jalan saja, nanti saya akan beritahu. Up and down the escalators. Lalu saya naik dan turun eskalator. In front of McDonald's, there was a big crowd. Tiba-tiba di depan McDonald ada sebuah keramaian. And I stopped because now being arrested in Vietnam, almost. Tapi sekarang saya berhenti karena pas di Vietnam saya hampir ditangkap. I'm on the way home. Saya sedang jalan So pulang. I thought, let me just observe. Jadi saya pikir, oke, saya melihat saja. And I felt I'm moving by myself. Tiba-tiba saya merasa saya kok jalan sendiri. And there was a man, Nick from India, Lalu ada seorang laki-laki bernama Nick dari India on the floor. di lantai. And next to him was a woman. Dan di sebelahnya adalah seorang perempuan. The first question, Pertanyaan pertama, are you a doctor? engkau dokter apa bukan? Yes, I am. Ya, saya ada dokter. And she said, he has been dead more than 5 minutes. Dia berkata dia telah mati lebih dari 5 menit. Expecting me to have some medical, I don't know, CPR or whatever. Mungkin dia berharap saya bisa melakukan sebuah pekerjaan medis seperti CPR mungkin. The Lord said, Tuhan berkata, command him to breathe. katakan kepadanya untuk bernafas. So when I put my hand on his chest, Jadi saat saya menaruhkan tangan saya di dadanya, I'm sure she was still at peace. saya yakin saat itu dia pasti masih tenang, si perempuan itu. All I did Lalu apa yang saya lakukan was to adalah say, in the name of Jesus Christ. saya berkata dalam nama Tuhan Yesus, bernafaslah. And he said, Lalu dia bangun. it wasn't me. Itu bukan saya. God spoke in the
hotel in Hong Kong, in Vietnam. Tuhan berbicara kepada saya di hotel di Vietnam. I was just obedient. Saya hanya menjadi taat. So obviously this woman said, lie down, you've been dead for 5 minutes. Jadi tentu saja perempuan ini bilang, udah rebahan aja, kau tuh barusan meninggal lebih dari 5 menit. And she asked, what's your name? Lalu dia bertanya kepada laki-laki itu, She said, my name is Nick, I'm from Bangalore in India. Lalu dia bilang, nama saya Nick, saya dari Bangalore, India. And they opened his wallet and it was. Lalu dia melihat dompetnya dan beneran namanya Nick. So I left. Jadi saya My pergi. job was done. Pekerjaan saya sudah selesai. God wants us Tuhan ingin kita to be a blessing. untuk menjadi berkat. On the street, Bahkan di jalanan, in the school, di sekolah-sekolah, in the office, di kantor, in the airport, di airport, in the salon. bahkan di salon. You know, most women, I don't know why, but in the salon, God loves to minister to them. Saya nggak tahu kenapa, tapi kalau perempuan ya kalau di salon tuh kayaknya sering banget melayani satu sama lain. I don't know, it's just because they are relaxing, but it's like open heaven. in the Saya nggak salon. tahu apakah karena semua lagi bersantai gitu, tapi rasanya kayak ada surga terbuka gitu di situ. So when you go to the salon, don't just think about yourself, ask. Jadi di saat kita lagi ke salon, jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi tanyalah, Our Father, Aba Bapa, is there someone you want to love today? apakah ada seorang di sini ingin kau kasihi hari ini? I want to be your hand today. Aku ingin menjadi tanganmu hari What do ini. you want to do? Apa yang kau lakukan? Amen. And then, Lalu, as the rain comes, di saat hujan itu datang, Elijah got up Elia berdiri. and he sent a message to Ahab and he warned everybody and said, get ready, go home, the rain is coming. Dia pergi ke Raja Ahab dan dia memperingati mereka, pulanglah karena hujan itu akan turun. And the word says, Dan firman a berkata, supernatural power ada kekuatan roh, gave him strength. memberikan dia kekuatan. And he pulled up his dress Dan dia mengangkat jubahnya, and he outran the chariot. lalu dia bahkan lari lebih cepat daripada pasukan berkuda. The supernatural was just normally part of his life. Hal supernatural itu hal yang hanya sebuah bagian dari hidupnya.